हाय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू बागदेव ट्यूटर। आज आम यही क्लास रे तुमर साहित्यर जो नुआ गद्यटी आसी कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी और साहित्य कृति यही गद्यटी को आम आरंभ शेष जाए ये गोटे भिडियो रे कंप्लीट भाव में पढ़ा। तेणु क्लास टी को भल भाव में लास्ट पर्यंत देखंतु जहाद्वारा यही गद्यटी को भल भाव में बुझीपारे एवं तुमर जो नुआ पद्यटी आसी वंदे उत्कल जननी यह कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र लिखिं तुम्हें यह जानी अर्थात कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र होउछंती वंदे उत्कल जननी कवितार कवि। तेणु से क्लास टी को जो मैंने देखी ना से क्लास लिंक रही डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे से क्लास टी को देखिपारे एवं से वंदे उत्कल जननी से पद्यटीर क्वेश्चन आंसर क्लास अपलोड हो जाइए। जो मैंने देखा चाहते से माने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दि जाइए सेठर जाई देखिपारे। तेणु देख यह प्रस्तुति कर परिमार्जित संपादना मंडली मोटामोटी भाव में कह गले ये जो कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र यह टाइटल रही यह लक्ष्मीकांत महापात्रंकर जीवनी और साहित्य कृति अर्थात तांको जीवनी विषय आम पढ़ा एवं से केमिति साहित्य इत्यादि रचना करथिले यह विषय आम डिटेल भाव में पढ़ा। जीवनी माने तांकर जन्म ठारू आरंभ करी मृत्यु पर्यंत लाइफ रे जहाँ भी सब घटी पाठपढ़ा केमिति होइछि केवे जन्म होता इत्यादि इत्यादि सब डिटेल भाव में आम पढ़ा बुझिल। एवं साहित्य केमिति से रचना कले कविता इत्यादि से केमिति रचना कले यह विषय में आम पढ़ा। तेणु भल भाव में देखु क्लास टी को एवं सांगमान सहित गोटे गोटे शेयर कर दिंतु जहाद्वारा समस्ते क्लास टी को देखिपारे कंप्लीट भाव में पढ़ा बुझल। देख ओडिया साहित्यर विविध विभाग रे लेखनी चालना करिथिबा कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र निज रचनावलीर भिन्न भिन्न रोचक भाव और मनोरम शैली पाई पाठक महल रे सुपरिचित। तेणु ओडिया साहित्य विभाग रे जेहेतु कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र विभिन्न प्रकार रचना करिसेंती एवं से रचना गुड़िक जेहेतु रोचक अटे मनोरम अटे तेणु पाठक मानक अर्थात तांको रचना तांको साहित्य रचना को जी भी पढ़े तांको बहुत भल लगे। तेणु एथिपाई कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र अत्यंत सुपरिचित अटंती एवं से 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख माणबसा गुरुवार दिन कटक सहर धुआ पत्रिया गली बाखरा बादर एक गृह जन्मग्रहण करते। तेणु भल भाव में मन रख एगुड़ा को कारण तुम सर्ट क्वेश्चन पाई बहुत इम्पोर्टाट बुझिल। देख से 1888 मसीह डिसेम्बर मसरे मन रख 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख दिन माणबसा गुरुवार पड़ुछि। से माणबसा गुरुवार दिन कटक सहर धुआ पत्रिया गली गोटे अच्छी सेठारे बाखरा बादर गोटे घरे से जन्मग्रहण करथिले किए ना कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। माणबसा गुरुवार रे जन्मी थिबारु तांकर नामकरण करा जायतिला लक्ष्मीकांत। जदि प्रश्न पचारे कि सर्ट क्वेश्चन जदि पचार जे लक्ष्मीकांत महापात्रंकर नाम कहीं लक्ष्मीकांत रखा जायतिला तुम लिख जेहेतु से माणबसा गुरुवार रे जन्म होइथिले तेणु तांको ना लक्ष्मीकांत रखा जायतिला। तांको पिता चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र भद्रक सहर 10 माइल पूर्व दिगरे अवस्थित तालपदा ग्रामर बासिंदा और जमीदार थिले। ताले तांको पिता अर्थात लक्ष्मीकांत महापात्रंग बापा तांको नाम होची चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय मन रख चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र भद्रक सहर 10 माइल पूर्व दिगरे तालपदा नामक गोटे गाँ रही से गाँर से जमीदार थिले बा बासिंदा थिले। तांको माता राधामणि थिले कंटापड़ा जमीदारंक कन्या एवं तांको माता तांको नाम होची राधामणि अर्थात तांको बोऊंको नाम होची राधामणि
से कंटापड़ा जमीदार जड़े कन्या थिले अर्थात झील थिले कार मुझे पचारि जे लक्ष्मीकांत महापात्र माँ नाम कौन तुम कह राधामणी और जब प्रश्न पचारि जे राधामणी कहार कन्या थिले तुम लिख कंटापड़ा जमीदार कन्या थिले टिकिनिकी कर मन रख कहीं प्रथम कहली तुम सर्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टाट नेक्स्ट देख लक्ष्मीकांत जन्म होगा बेलू भागवत प्रसाद कटक एकाडेमी स्कूल रे शिक्षकता करुले और आईन परीक्षा प्रस्तुत होते देख जितेबले लक्ष्मीकांत जन्म होगा बेलू जितेबले लक्ष्मीकांत माने जो समय जन्म हेले से समय भागवत प्रसाद कटक एकाडेमी स्कूल रे शिक्षकता करथिले अर्थात ताଙ୍କ बापा कटक एकाडेमी स्कूल रे पाठ पढ़ाउथिले और आईन परीक्षा प्रस्तुति हेउथिले वकिलाती परीक्षा रे कृतकार्य होई भागवत बाबू बालेश्वर रे वकिलाती कले और जितेबले ताଙ୍କ बापा भागवत बाबू जेहेतु से कटकर एकाडेमी स्कूल रे पाठ पढ़ाउथिले शिक्षक थिले एवं आईन परीक्षा प्रिपेयर होते पाठ पढ़ुले तेणु जितेबले से आईन परीक्षा देले एवं सक्सेसफुल हो गले से वकिलाती परीक्षा जितेबले कृतकार्य हो गले आईन परीक्षा माने वकिलाती परीक्षा बुझिल सेतेबले कौन कले ना से भागवत बाबू कौन कले ना बालेश्वर रे जाइकी वकिलाती कले तेणु लक्ष्मीकांत शिक्षा बालेश्वर जिला स्कूल होता तेणु जेहेतु बापा वकिलाती कले कौटी जा बालेश्वर रे तेणु तांकर जो पाठपढ़ाटा से बालेश्वर जिलार जिला स्कूल जो थिला सेठारे लक्ष्मीकांत महापात्र पाठपढ़ा है से स्कूल रे यही समय भद्रक कोर्ट खोलिबारु भागवत प्रसाद भद्रक चली आसिले वकिलाती व्यवसाय सह निज ग्रामर संपत्ति बाड़ी विषय बुझा लक्ष्मीकांत पाठपढ़ा भद्रक कर व्यवस्था करागला देख एमध्य कौन है जेहेतु से समय से कौटी प्रथम वकिलाती कले बालेश्वर रे किए ना बापा भागवत बाबू क्या बापा लक्ष्मीकांत महापात्र बापा जितेबले लक्ष्मीकांत जितेबले कौन है ना भागवत बाबूर भद्रक रे जितेबले कोर्ट खोलला सेतेबले कौन है ना भागवत प्रसाद भद्रक चली आसिले एवं वकिलाती व्यवसाय सह निज गाँव जिते सब संपत्ति बाड़ी थिला से सब बुझा लक्ष्मीकांत पाठपढ़ा भद्रक कर व्यवस्था करागला भल भाव बुझ एटा जितेबले देख से बालेश्वर वकिलाती करते किए ना भागवत बाबू लक्ष्मीकांत बापा जितेबले भद्रक जितेबले कोर्ट खोलला सेतेबले कौन कले बापा भागवत प्रसाद ना भद्रक चली आसिले वकिलाती व्यवसाय करने एवं जेहेतु तांकर ग्रामर संपत्ति थिला एवं बाड़ी विषय इत्यादि बुझा से मध्य भद्रक चली आसिले एवं लक्ष्मीकांत पाठपढ़ा भद्रक कर व्यवस्था करागला एवं लक्ष्मीकांत से भद्रक पाठ पढ़े बोली व्यवस्था करागला बालेश्वर में पढ़िया बेले लक्ष्मीकांत जिला स्कूल बुद्धिमान और उत्तम खेलाड़ी छात्र भाव में सुनाम अर्जन करते जितेबले बालेश्वर में लक्ष्मीकांत पढ़ुले सेतेबले से अत्यंत बुद्धिमान थिले एवं भल खेलाड़ी भाव में छात्र भाव में सुनाम अर्जन करते किंतु भद्रक अनेक पिला साथी नाटक अभिनय करिबारे मातिबारु लक्ष्मीकांत को कटक पठागला अध्ययन पाए कि जितेबले भद्रक को आसिले सेतेबले जेहेतु पिला सहित से नाटक अभिनय कर मातिबारु लक्ष्मीकांत को कौन करागला ना कटक पठागला पाठ पढ़ाई सेतेबले अंडराईर उमाचरण दास रेभेन्सा कॉलेज रे अध्ययन करथिले मनक से समय अंड राईर उमाचरण दास से रेभेन्सा कॉलेज रे पाठ पढ़ुଥିଲେ से थिले भागवत बाबू को दूर संपर्क ताले ये जो अंड राईर उपमाचरण दास से किए थिले ना भागवत बाबू माने लक्ष्मीकांत महापात्र बापांकर दूर संपर्क उमाचरण तत्वावधान में छात्रावास रही पाठ पढ़ले लक्ष्मीकांत एवं लक्ष्मीकांत तांको बापांक दूर संपर्कीय उमाचरण दास तत्वावधान में छात्रावास अर्थात हॉस्टेल रहीकि पाठ पढ़िले एवं
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା କ୍ରୀଡ଼ା କବିତା ଲେଖା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଉମାଚରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି ପଢ଼ିଲେ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା କ୍ରୀଡ଼ା ମାନେ ଖେଳରେ କବିତା ଲେଖିବା ଏବଂ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବାର ଦେଖିଲେ କିଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉମାଚରଣ ଦାସ। 1906 ମସିହାରେ ଉମାଚରଣ ନିଜର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଲିକତା ଚାଲିଯିବାରୁ ଭାଗବତ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇଲେ। ଯେହେତୁ 1906 ମସିହାରେ ଉମାଚରଣ ନିଜର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଲିକତା ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁ ଭାଗବତ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ, 1906 ମସିହାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଉମାଚରଣ ନିଜର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଲିକତା ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାଗବତ ବାବୁ ନିଜ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇଲେ। ଏହି ସ୍କୁଲରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କ'ଣ କଲେ ନା 1907 ମସିହାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କୁହାଯାଏ, ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କଲେ ଏବଂ କଟକସ୍ଥ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଏ ପଢ଼ିଲେ। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲେ, ତାପରେ ଆଏ ପଢ଼ିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ +2 ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଆଏ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ବିଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ କଲିକତାର ରିପନ୍ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଏ ପାସ୍ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ +2 ପାସ୍ କଲେ, ସେ ନିଜର ବିଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କଲିକତାର ରିପନ୍ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ସେଠାରେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଫେରି ଆସି ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଏ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଲେଖିଥିଲେ କେଉଁଠି ବିଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲିକତାର ରିପନ୍ କଲେଜରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଠାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଫେରି ଆସି ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଏ ପଢ଼ିଲେ। କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ଟେନିସ୍, କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ଓ ଗୋପୀଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ସେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା ସେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ଟେନିସ୍, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ, ଏଇ ଖେଳ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। এই ଖେଳ ଏବଂ ଗୋପୀ ଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇକି ସେ ପରିବେଷଣ କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ସେ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସୁନହଟର ଲାଲମୋହନ ଦାସଙ୍କ କନ୍ୟା ଲବଙ୍ଗଲତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନହଟର ଲାଲମୋହନ ଦାସ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଲବଙ୍ଗଲତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। କାହାର? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। କାହା ସହିତ ହୋଇଥିଲା ନା ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନହଟର ଲାଲମୋହନ ଦାସଙ୍କ କନ୍ୟା ଲବଙ୍ଗଲତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଲଣ୍ଡନରେ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜଙ୍କ ଅଭିଷେକୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ମହାସମାରୋହରେ ଉତ୍ସବମାନ କରାଯାଉଥାଏ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1912 ମସିହାରେ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରାଯାଉଥାଏ। ଏହି ନାଟକରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଭଦ୍ରା ଓ ଭିକାରୁଣୀ ଭୂମିକାରେ କେତେବେଳେ କେନ୍ଦରାତ, କେତେବେଳେ ରାମତାଳି ଆଉ ବେଳେ ଗୋପୀଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ଏପରି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ନାଟକରେ ସେ ନର୍ତ୍ତକ ହୋଇ ନାଚି କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ। ଦେଖ, ଲଣ୍ଡନରେ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ମହାସମାରୋହରେ ଉତ୍ସବମାନ କରାଯାଉଥାଏ। ଲଣ୍ଡନରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଉତ୍ସବମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ 1912 ମସିହାରେ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରାଯାଉଥାଏ। ମନେ ରଖ, କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରାଯାଉଥାଏ କେଉଁ ମସିହାରେ? 1912 ମସିହାରେ। କେଉଁଠାରେ? ନା ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏହି ନାଟକରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଭଦ୍ରା ଓ ଭିକାରୁଣୀ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ କେତେବେଳେ କେନ୍ଦରାତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ରାମତାଳି, ଆଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋପୀଚନ୍ତ୍ର ବଜାଇକି ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଯେ ଯେତେକ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କର
पुनश्च यही नाटक से नर्तकी हो नाचिक अनेक प्रशंसा पाई एवं से नाटक से निजे जो नर्तकी होते नाची जहाद्वारा से अनेक प्रशंसा पाई बीए पढ़ा बेले लक्ष्मीकांत क्रीड़ा रसिक संगीत प्रिय अभिनय पारदर्शी बोली जेपरी जनाशुना हो पारे लेखालेखी मुकुर पत्रिकार संपादक ब्रजसुंदर दास और उत्कल साहित्यर पत्रिकार संपादक विश्वनाथ करंक दृष्टि आकर्षण कर जितेबाला से बीए पढ़ुले रेवेन्सा महाविद्यालय से से क्रीड़ा रसिक अर्थात लक्ष्मीकांत को क्रीड़ा खेलने बहुत भल लगुला संगीत प्रिय थे एवं अभिनय से पारदर्शिता लाभ कला अधिक जनाशुना हेले एवं एतद व्यतीत से लेखालेखी मुकुर पत्रिका मनक लेखालेखी मुकुर पत्रिकार संपादक तार ना हूँ ब्रजसुंदर दास एवं उत्कल साहित्य पत्रिकार संपादक विश्वनाथ करंक दृष्टि आकर्षण कर जेहेतु से भल लेखालेखी करते एंट्रांस पढ़ा बेले कविता लेखापाई रेभेन्सा छात्रावास उत्कल मणि गोपबंधु दासंकर से श्रद्धा भाजन होते एवं एंट्रांस पढ़ा बेले से जेहेतु कविता भल लिखुले से रेभेन्सा जो छात्रावास अर्थात रेभेन्सा हॉस्टेल रे उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर से श्रद्धा भाजन होते एवं आए पढ़ा बेलू तांको लेखा फकीर मोहन सेनापति द्वारा प्रशंसा पाई एवं जिते से आय बनाते कि से समय तांको लेखाटा फकीर मोहन सेनापति द्वारा प्रशंसा पाई एवं क्रीड़ा संगीत अभिनय साहित्य व्यतीत से छात्रावस्था समाजसेवा प्रति आग्रह पोषण करते से खेलुले संगीत गान करते अभिनय करते साहित्य रचना करने व्यतीत से छात्रावस्था अर्थात जिते से छात्र थे से समय से समाज सेवा करने आग्रह पोषण करते दिन दुखी आ व्याधि पीड़ित जनता सेवा निमित्त रेभेन्सा महाविद्यालय अध्यापक हेमचंद्र सरकार गोटे सेवा संस्था गठन करते दिन दुखी व्याधि पीड़ित जनता अर्थात गरीब आ दुखी लोक एवं जो मैंने कष्ट हो रोग जो मैंने पीड़ित होते से लोक मान सेवा करने रेभेन्सा महाविद्यालयर अध्यापक थे कि जड़े अध्यापक हेमचंद्र सरकार गोटे सेवा संस्था गठन करते कमें गठन करते ना गरीब दुखी एवं जो मानक रोग होता से लोक मान सेवा करने यही संस्था लक्ष्मीकांत थे जड़े अग्रणी स्वेच्छासेवी एवं से संस्था से जो सेवा संस्थाटा करते किए ना अध्यापक हेमचंद्र सरकार से संस्था लक्ष्मीकांत जड़े माने अग्रणी स्वेच्छासेवी थे एवं निज पाठ्यपुस्तक व्यतीत से बंगला और ओडिया भाषार बछा बछा उन्नत साहित्य कृति अध्ययन करते देख से निज पाठ्यपुस्तक अर्थात बही जहाँ अच्छी पढ़िया व्यतीत बंगला आ ओडिया भाषार जो बछा बछा उन्नत साहित्य कृति माने जो भल साहित्य से साहित्य गुड़ी को से भल भाव अध्ययन करते एवं कविता लिखुथिबारु तांकु सांगसाथी माने कांत कवि डाकुथिले जेहेतु लक्ष्मीकांत महापात्र भल कविता लिखुथिले तेणु तांको सांगसाथी माने तांकु कांत कवि बोली डाकुथिले काकू लक्ष्मीकांत को किंतु 1934 मसीह भद्रक हाईस्कूल रे एक समाधान सभा करा जाई लक्ष्मीकांत को कांत कवि रूपे घोषणा कराइथिला एवं 1934 मसीह कौन है ना भद्रक हाईस्कूल रे गोटे समाधान सभा करागला एवं सेठारे लक्ष्मीकांत को कांत कवि रूप में घोषणा करा कवि चिंतामणि महांती सभापतित्व में अनुष्ठित यही सभार मुख्य उद्योक्ता थिले लक्ष्मीनारायण साहू एवं ये जो सभाटा होता भद्रक हाईस्कूल ठारे 1934 मसीह यार सभापति किए थे ना चिंतामणि महांती एवं तांको द्वारा ही एटा अनुष्ठित होता एवं यही सभार मुख्य उद्योक्ता थिले कि लक्ष्मीनारायण साहू वस्तुतः सेबेठारू लक्ष्मीकांत सर्वसाधारण कांत कवि संबोधन में ओडिशा रे परिचित हो आसुचंती।
तेणु से दिन ठारू अर्थात 1934 मसीह जो भद्रक हाईस्कल ठारे गोटे समाधान सभा कर लक्ष्मीकांत को कांत कवि रूप में घोषणा कर दिन ठारू लक्ष्मीकांत महापात्र सर्वसाधारण भाव में तांको समस्ते कांत कवि संबोधन में डाकती एवं अत्यंत आम ओडिशा रे परिचित अटंती। रेवेन्सा महाविद्यालय लक्ष्मीकांत 1913 मसीह बीए पास कले। तेल केबे से बीए पास कले ना रेवेन्सा महाविद्यालय लक्ष्मीकांत 1913 मसीह बीए पास कले एवं एकदा एंट्रांस पढ़िया बेले तांको अभिभावक दायित्व तुलाई सेवेलर रेवेन्सा छात्र उमाचरण दास 1913 बेलू पुरी चाकरी करुले और कुंडेई बेंड साहि बसा करी रहुतिले। देख एकदा एंट्रांस पढ़िया बेले जितेबाला से एंट्रांस पढ़ुले तांकर अभिभावक दायित्व तुलाई से बेल रेवेन्सा छात्र अर्थात जो तांको बापांक दूर संपर्क जो थे ना थिला उमाचरण दास जोटा कि आम पढ़िले पूर्व से कौन करते ना पूर्वर एंट्रांस पढ़िया बेले तांकर अभिभावक दायित्व तुलाउथिले किए उमाचरण दास से रेवेन्सा छात्र थे उमाचरण दास। तेणु से 1913 मसीहा बेलू पुरी चाकरी करते किए उमाचरण दास एवं कुंडेई बेंट साहि बसा करी रोले बसा ने घर कर रोले कौन उमाचरण को देखा करने लक्ष्मीकांत पुरी गले। तेणु जेहेतु अभिभावक भाव लक्ष्मीकांत को एंट्रांस बेले अभिभावक दायित्व तुलाउले तेणु उमाचरण को देखा करने लक्ष्मीकांत महापात्र पुरी गले। कहीं पुरी गले कारण उमाचरण दास पुरी रे चाकरी करथिले से लक्ष्मीकांत उमाचरण को देखापी अर्थात भेट होगापी पुरी गले। सेठारे से तांको पाखरे रही जगन्नाथ दर्शन कले एवं जो आमर लक्ष्मीकांत उमाचरण पाखु गले और सेठारे पुरी रही जगन्नाथ दर्शन कले। उमाचरण तांकु बीएल पढ़ियापी परामर्श देले एवं लक्ष्मीकांत को बीएल पढ़ियापी उमाचरण दास कौन गले ना परामर्श देले जे लक्ष्मीकांत तुम्हें बीए पढ़ जो बीएल पढ़। लक्ष्मीकांत घर को फेरी आसिया परे तांकु ज्वर है और जितेबाला लक्ष्मीकांत पुरी घर को फेरिले से लक्ष्मीकांत को ज्वर है और ज्वर छाड़ जापर देहरे से कालर दुरारोग्य व्याधिर उपसर्ग प्रकाश पाइला और पिता भागवत बाबू तांकर चिकित्सा समस्त प्रयत्न कले हें लक्ष्मीकांत शारीरिक स्तर में विकलांग हो गले। कौन है देख ना उमाचरण जिते से पुरी जाइए उमाचरण को देखापी उमाचरण कहले जे तुम्हें बीएल पढ़। तेणु लक्ष्मीकांत कहले परामर्श नेले जितेबाला से घर को फेरुले घर को फेरिया पर लक्ष्मीकांत को ज्वर होगला और जितेबाला ज्वर माने ज्वर छाड़ीगला ज्वर छाड़ा पर से काल गोटे रोग था दुरारोग्य व्याधि गोटे रोगटे था से रोग होगला एवं पिता भागवत बाबू लक्ष्मीकांत पिता भागवत बाबू तांकर चिकित्सा करने बहुत प्रयत्न कले किंतु लक्ष्मीकांत शारीरिक स्तर में कौन होते ना विकलांग होगले शारीरिक स्तर में विकलांग होगले। कुलगुरु बाबाजी रामदास से दीक्षा ग्रहण करते कुलगुरु बाबाजी रामदास लक्ष्मीकांत दीक्षा ग्रहण करते परामर्श से कुलदेवता गोपीनाथ प्रति समर्पित हेबा पूर्वक कीर्तन भर्जन प्रति आसक्त हेले। एथर लक्ष्मीकांत जीवनधारा विभिन्न प्रकार रे गति कला। तेणु जितेबाला से विकलांग होगले यापर कुलगुरु बाबाजी कुलगुरु थे बाबाजी रामदास तांको से दीक्षा ग्रहण कले एवं तांकर परामर्श से कुलदेवता गोपीनाथ प्रति समर्पित हेबा पूर्वक कीर्तन आ भजन प्रति आसक्त होगले एवं एथर कौन है ना लक्ष्मीकांत जीवन धारा टोटाल चेंज होगला अर्थात भिन्न प्रकार रे गति कला। लक्ष्मीकांत थे पिता माता ज्येष्ठ सन्तान। तेणु ज्येष्ठ सन्तान थे किए लक्ष्मीकांत बापा मार ज्येष्ठ सन्तान थे एवं सान भाई 3 जन और सान भौणी 8 जन। मन रख तांकर सान भाई 3 जन थे सान भौणी 8 जन थे। पिता भागवत बाबू नानादी सामाजिक और राजनैतिक कार्य व्यस्त रोते और बापा जो भागवत बाबू से विभिन्न प्रकार सामाजिक और राजनैतिक कार्य व्यस्त रोते
ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ବଡ଼ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ଇଷ୍ଟଦେବ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରାଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ବଡ଼ ପୁଅର ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋପୀନାଥ ସେ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ନାମରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରାଇଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁରେ ଯେତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ବା ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି କରିଥିଲେ? କାରଣ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇଆଳିଆ ସ୍ତରରୁ ନାନାଦି ଈର୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟ ମୋକଦ୍ଦମା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ଭାଇଆଳିରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଘୃଣା କରାଗଲା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ମୋକଦ୍ଦମା ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଭଳି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଚର୍ଚ୍ଚା, ଇଷ୍ଟପୂଜା, ଗୁରୁବାଣୀ ପାଳନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଔଷଧି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ନାନା ଦେଶରୁ ଈର୍ଷା କଲେ, ଘୃଣା କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ମୋକଦ୍ଦମା ଇତ୍ୟାଦି ଲଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ମାନେ ମୋକଦ୍ଦମା ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କୋର୍ଟମାନଙ୍କରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ମୋକଦ୍ଦମା। ସେଇ ମୂଲ୍ୟ ମୋକଦ୍ଦମା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଚର୍ଚ୍ଚା, ଇଷ୍ଟପୂଜା, ଗୁରୁବାଣୀ ପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଔଷଧ ଥିଲା। କାହା ପାଇଁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି କାଳରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ସେହି ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସେଇ ମାନେ ସେଥିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ? ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ, ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ଥିଲେ କିଏ? ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ, ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 1912 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ମନେରଖ 1912 ମସିହାର କଥା। 1912 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଏତିକି ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ତୁମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସରେ ରହିଛି ହେଲା, ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1912 ମସିହାରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏହି କବିତାଟି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କବିତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ 1921ରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ତୁମ ଇତିହାସରେ ରହିଛି, ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1921 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଅନେକ କର୍ମୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି 1926-27ରେ ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଭଳି ମନୋରମ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଲେଖିଥିଲେ ଅସହଯୋଗୀ ଛଦ୍ମ ନାମରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦେଖ, ଯେଉଁ 1921 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତେଣୁ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନେକ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ କର୍ମୀ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ବା ଅନେକ କର୍ମୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 1926-27 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଅସହଯୋଗର ଆତ୍ମକଥା ଭଳି ମନୋରମ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଲେଖିଥିଲେ ଅସହଯୋଗୀ ଛଦ୍ମ ନାମରେ। ମାନେ ଅସହଯୋଗୀ ଗୋଟେ ଛଦ୍ମ ନାମରେ, ମାନେ ନିଜ ନାମଟାକୁ ଲେଖିନଥିଲେ, ସେ ଅସହଯୋଗୀ ବୋଲି ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଛଦ୍ମ ନାମରେ, ବୁଝାଉଛ ନାହିଁ, ମାନେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିନଥିଲେ,
असहयोगी लिखिथिले छद्म नाम जो कहूँ आम छद्म बेश ठीक सेमती छद्म नाम माने निज ना लिखि नथिले ना जाय लिखिदे असहयोगी लिखिकी से गोटे गद्यटे रचना करते जार ना हूँ असहयोगीर आत्मकथा। यह लेखाटी उत्कल साहित्य पत्रिकार 5टी संख्यार प्रकाश पाइथिला एवं ये जो असहयोगीर आत्मकथा ये गद्यटा उत्कल साहित्य पत्रिकार 5टी संख्यार प्रकाश पाइथिला एवं पुनश्च कनिका मेली कांग्रेसर नेतृस्थानीय व्यक्तिंकर तहिरे भूमिका को लक्ष्य करी व्यंग विद्रूप धर्मी पंचामृत नाटिका रचना करथिले के ना लक्ष्मीकांत जहाँ बालेश्वर प्रकाश पाउथिबा साप्ताहिक प्रजातंत्र रे प्रकाश पाइथिला एवं से मध्य कनिका मेली कांग्रेसर नेतृस्थानीय व्यक्तिंकर तहिरे भूमिका को देखिकी बा लक्ष्य करी व्यंग विद्रूप धर्मी पंचामृत नाटिका रचना करथिले। मनख व्यंग विद्रूप धर्मी पंचामृत नाटिका रचना करथिले के ना लक्ष्मीकांत एवं जहाँ बालेश्वर प्रकाश पाउथिबा साप्ताहिक प्रजातंत्र रे प्रकाश पाइथिला एवं बालेश्वर रे प्रजातंत्र नामक गोटे साप्ताहिक पत्र प्रकाश पाउथिला सेठारे माने सेथिरे यह सदाबले प्रकाश पाउथिला कोटा ये जो लिखिथिले व्यंग विद्रूप धर्मी पंचामृत नाटिका बुझाइले समस्ते। तापर देख भारतीय मुक्ति संग्राम संपर्क में से सचेतन थिबा तांको रचित अनेक कविता लालिका जातीय संगीत कणा मामू उपन्यास नाटिका द्वारा उपलब्ध होइतिला एवं ये जो भारतीय मुक्ति संग्राम संपर्क में माने भारत केमिति मुक्ति पाइब जेहेतु सेते बेले आम भारत पराधीन थिला तेणु भारत केमिति स्वाधीन हब से संपर्क में सचेतनता पाई बा से सचेतन थिबा तांको रचित अनेक कविता गोटे हूँ लालिका जातीय संगीत कणा मामू उपन्यास नाटिका द्वारा उपलब्धि होइथाय। देशात्मबोध चिंता और चेतनारे लक्ष्मीकांत परिवार लोके उद्भूत थिबा जणा जाए एवं देशात्मबोध चिंता एवं चेतनारे लक्ष्मीकांत परिवार लोके उद्भूत थिबारे मध्य जणा जाए। लवण सत्याग्रह समय ब्रिटिश सरकार साधारण लोकों उपरे अत्याचार को विरोध करी भागवत प्रसाद बिहार ओडिशा काउंसिल सभ्य पदर इस्तफा देते मन खाऊे लवण सत्याग्रह जितेबाला आम ओडिशा रे चलीथिला सेतेबेले से समय ब्रिटिश सरकार साधारण लोकों उपरे जेहेतु बहुत मात्रा अत्याचार हैला बा अत्याचार को विरोध करागला किए विरोध करते ना भागवत प्रसाद बिहार से ओडिशा काउंसिल सभ्य पदर कौन गले ना इस्तफा देथिले। आउ थे कहूँ देख लवण सत्याग्रह समय ब्रिटिश सरकार साधारण लोकों उपरे अत्याचार को विरोध करिकी भागवत प्रसाद बिहार ओडिशा काउंसिल सभ्य पदर कौन कले ना इस्तफा देते एवं लक्ष्मीकांत सान भाई थे कमलाकांत एवं भौणी कोकिला देवी और जाह्नवी देवी एवं भणजा गौर गोपाल दास दुई पुत्र नित्यानंद और गौरचंद स्वाधीनता संग्राम रे जोग देई कारावरण करथिले। 1921 मसीह लक्ष्मीकांत गोपीनाथ संगीत समाज गढ़ी मन रख 1921 मसीह लक्ष्मीकांत गोपीनाथ संगीत समाज गढ़ी से प्रथमे यह अपेरा और पर थिएटर में परिणत होता एवं ये जो गोपीनाथ संगीत समाज 1921 मसीह लक्ष्मीकांत यहाँ गढ़ी यह प्रथमे एक अपेरा और पर थिएटर में परिणत होता एवं यही अनुष्ठानर आयुकाल थिला केते वर्ष ना 5 वर्ष हेले एथिरे अभिनीत हेबापई कांत कवि रचना करथिले कौन ना शरदरास बसंत विलास कालीय दलन ब्रजवर्जन एवं बंशी शिक्षा आदि नाटक नाटिका परे परे से बेश बदला श्री श्री गौर सन्यास कर्ण लक्ष्मी चंडालुणी नाटक इत्यादि मध्य रचना करिकी अभिनय कराइथिले। एही संगीत समाज अनुष्ठान हेतु लक्ष्मीकांतर निबिड़ संपर्क स्थापित होइथिला रास प्रणेता गोविंद सुरदेव मोहन सुंदर देव गोस्वामी कृष्ण प्रसाद बसु और कालीचरण पट्टनायक सहित कौन होता ना तांकर निबिड़ संपर्क स्थापित हो पारिथिला जेहेतु यही संगीत गुड़ा से लिखिथिले जो ऊपर आम पढ़िले यही संगीत समाज अनुष्ठान हेतु
अर्थात से जो विभिन्न प्रकार नाटक नाटिका लिखिथिले एवं अनेक नाटक नाटिका से अभिनय कराइथिले अन्य मानकु सेथिपाई तांकर जो रहिसंती हमर रास प्रणेता गोविंद सुर देवमोहन सुंदर देव गोस्वामी कृष्ण प्रसाद बसु और कालीचरण पट्टनायक एमानक सहित तांकर निबिड़ संपर्क हो पारिथिला। गोपीनाथ संगीत समाज भांगी जिबा परे से 1929 रे गोपीनाथ प्रेस स्थापना कले भद्रकरे एवं जेतेबेले गोपीनाथ संगीत समाज गोपीनाथंकर संगीत समाज भांगी गला से 1929 मसीह कौन कले ना गोपीनाथ प्रेस स्थापना कले कौटी ना भद्रकरे किए स्थापना कले गोपीनाथ स्थापना कले कौन पाई स्थापना कले तांको संगीत समाज भांगी जिबारु प्रत्येकटी पॉइंट को मन रख भला भाव तापर देख 1937 मसीह यही प्रेस रो डगर पत्रिका तांको संपादन में प्रकाश पाइथिला एवं से गोपीनाथ प्रेस रो 1937 मसीह डगर पत्रिका का संपादन रे ना तांको संपादन रे अर्थात गोपीनाथंको संपादन रे प्रकाश पाइथिला एवं परवर्ती समय से डगर पत्रिकार प्रकाशन कटकस्थ पिठापुर ठारे कराइथिले एवं 1400 जो 1948 मसीह भद्रकर तालपदा कटक ठारे विभिन्न भिन्न भिन्न समय अवस्थान करी साहित्य रचना करिथिबा लक्ष्मीकांत गाँ लोकंक दुख दुर्दशा मोचन सेमानंक भितर थिबा अंधविश्वास दूर करिबा एवं कृषि और कुटीर शिल्पर उन्नति निमंते सेमानंक उत्साहित करुथिले। देख देख आउ थे एटा मुझे कहली जे गोपीनाथ संगीत समाज भांगी जा पर से 1929 रे गोपीनाथ प्रेस स्थापना कले कौटी ना भद्रकरे एवं 1937 मसीह यही प्रेस रु डगर पत्रिका तांको संपादन रे प्रकाश पाइथिला। बुझिपाइल समस्ते ताले कहा संपादन रे एटा हा बैठरे मु कहिथिले बे पूर्व गोपीनाथ नुह तांको माने एठारे होची लक्ष्मीकांत संपादन रे बुझाइल एवं परवर्ती समय कौन है ना से लक्ष्मीकांत महापात्र डगर पत्रिकार प्रकाशन पाई कटकस्थ पिठापुर ठारे माने जो प्रकाशनटा डगर पत्रिकार से कटकर पिठापुर ठारे कराइथिले एवं 1948 मसीह भद्रक तालपदा कटक ठारे भिन्न भिन्न समय अवस्थापन करी साहित्य रचना करिथिबा लक्ष्मीकांत गाँ लोकंक दुख दुर्दशा मोचन आउ सेमानक भितर थिबा जो अंधविश्वास दूर करिया पई आउ कृषि आ कुटीर शिल्प केमिति उन्नति हेबो सेथिपाई लोक माननको उत्साहित कराउथिले किए ना लक्ष्मीकांत महापात्र। गांधी आदर्श और बाणी प्रति से अनुरागी होई से संपर्क रे अनेक कविता रचना करथिले एवं गांधी आदर्श और बाणी प्रति से अनुरागी होई कि से संपर्क रे अनेक कविता रचना मध्य करथिले एभली मानसिक कर्म तत्परता और साहित्य साधना मध्य तांको जीवनर अवसान घटिला 1953 मसीहा फेब्रुआरी 24 तारिख दिन भद्रक भवन में हेले से रखी जाइथिया ओडिया साहित्य कृति तांको ओडिया मानक निकट में चिरस्मरण करी रखिछि। ताले मोटामोटी भाव में कह गले तब देख बुझे दूँ आउथरे गांधी आदर्श बाणी प्रति माने गांधी आदर्श आ बाणी से प्रति से अत्यंत अनुरागी थिले एवं से संपर्क में अनेक कविता मध्य लक्ष्मीकांत महापात्र रचना करथिले एभली मानसिक कर्म तत्परता और माने काम कर आग्रह और साहित्य साधना मध्य तांको जीवनर अवसान घटी जाइतिला अर्थात तांकर मृत्यु घटीला से 1953 मसीहा फेब्रुआरी मास 24 तारिख दिन भद्रक भवन में से चली जाइतिले अर्थात तांकर मृत्यु घटीला हेले से रखी जाइथिबा ओडिया साहित्य कृति तांको ओडिया मानक निकट में चिरस्मरण कर रखिछि किंतु से जो ओडिया साहित्य कृति गुड़ी को लिखिछंती से साहित्य कृति गुड़िक आम ओडिया मानक निकट में आज चिरस्मरणीय हो रही। यापर देख नेक्स्ट ओडिया साहित्यर गद्य और पद्य विभाग को बहु संख्यक और नाना प्रकार रचना द्वारा परिस्पुष्ट कर कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र अधिकांश रचना प्राण धर्मरे हास्य कौतिक व्यंग विद्रूप धर्मे तांको साहित्य पाठक मात्र के अनुभव करती सत्य जेपरी हसिबा और अन्य माननकु निज लेखा जरिया हसाइबार अद्भुत शक्ति नहीं जन्मग्रहण करथिले लक्ष्मीकांत। देख आम ओडिया साहित्य जो गद्य पद्य इत्यादि विभिन्न विभाग रही तुम देखिब अधिकांश गद्य एवं पद्य इत्यादि लक्ष्मीकांत महापात्र लिखिछंती
ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ପ୍ରାଣ ଧର୍ମରେ ହାସ୍ୟ କୌତୁକ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ଧର୍ମୀ ଏବଂ ସେ ଅଧିକାଂଶ ହାସ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ହସ ଲାଗିବ ବହୁତ କୌତୂହଳ କାବ୍ୟ କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜଣେ ପାଠକ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ପଢ଼ିବା ପରେ ସେ ପାଠକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସତେ ଯେପରି ହସିବା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲେଖା ଜରିଆରେ ହସେଇବା ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ନେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପଦ୍ୟରେ ଲେଖିଥିବା ଲାଳିକା ଓ ନାଟ୍ୟ ରୀତିର ପ୍ରହସନରେ ତାଙ୍କ ହାସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ରଚନାଶୈଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପଦ୍ୟରେ ଲେଖିଥିବା ଲାଳିକା ଗୋଟେ ଲାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ରୀତିର ପ୍ରହସନରେ ତାଙ୍କ ହାସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ରଚନାଶୈଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହୁଏ ନାଟ୍ୟରୀତି ପ୍ରହସନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଳିକାରେ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ ହେଉଛି କାନ୍ତକବି ରଚିତ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ। ଦେଖ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କରିକି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କାନ୍ତକବି ଲେଖିଥିଲେ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର କଳାମାଣିକରେ ଛାନ୍ଦ ଅନୁସରଣରେ ଧଳାମାଣିକରେ ଲାଳିକା ରଚିତ ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର କଳାମାଣିକରେ ଯେଉଁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ କି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ତାଙ୍କ ସେଇ ରଚନାରୁ ଛାନ୍ଦ ଅନୁସରଣରେ ମାନେ ଠିକ୍ ସେଇ ଛାନ୍ଦ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଛି ତୁମର ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ସେଇ ଛାନ୍ଦ ଅନୁସରଣରେ ଧଳାମାଣିକରେ ଲାଳିକା ରଚିତ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଅନୁକରଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କଟକ ସଫର ଲାଳିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଧାରାରେ ହାସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ହସାଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ରସେଇ ମଜେଇ ପାରୁଥିବା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରହସନ ଭାବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଡିମ୍ବ୍ରକେଶୀ ସଭା ହନୁମନ୍ତର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଜର୍ମାନ ଭୂତ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଦୂତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରହସନ ରଚନା ଏବଂ ପ୍ରହସନ ରଚନା ଦେଖ ମନେ ରଖ এই ପ୍ରହସନ ରଚନା ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଦିଅ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଡିମ୍ବକ୍ରେସୀ ସଭା ହନୁମନ୍ତର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଜର୍ମାନ ଭୂତ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଦୂତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଦି ପ୍ରହସନ ରଚନା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରଚନା ଦେଖିବ ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଏବଂ ହସ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ବୁଝିପାରିଲ। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବହୁମତେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟରେ ଏବଂ ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଆଉ ପଦ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାବ୍ୟ କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ କଥା ଭଳି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ସଂକଳନ ଓ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭଳି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦ୍ୟମୟୀ କୃତି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ଉପାଦେୟ ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଭଳି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ସଂକଳନ ଆଉ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭଳି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦ୍ୟମୟୀ କୃତି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ଉପାଦେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାଠମାଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୁଧାକର ହେଉଛି କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଏବଂ କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଠମାଳା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସୁଧାକର ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଶିକ୍ଷକୋଚିତ ନୀତି ଓ ଉପଦେଶ ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେଠାରୁ ଶିକ୍ଷକୋଚିତ ନୀତି ଆଉ ଉପଦେଶ ବାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଗଳ୍ପ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ରଚନା ଦ୍ୱାରା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗପ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଶୁଣିଥିବ। ଗଳ୍ପରେ ପରିବେଶିତ ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣ ଭାବ ପାଠକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବାରୁ ତାହା ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭୁଲା କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ଇତ୍ୟାଦି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ସିରିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣ ଭାବ ପାଠମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଭୁଲା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଥରେ ପଢ଼ିବ କିମ୍ବା
कोठी देखिब सीरियल देखिब तार ताले तुम निश्चित भाव में आपको जमार भी भूली पार ना कारण प्रेम और करुण भाव में से गल्पटा को लिखिले एवं जो बोहूर हाथ में शंखा पिंधाई बुढ़ा शंखारी शारीरिक कष्ट स्वीकार कर धाई जाइथिला देखिला बेलू से विधवा हो सारी गल्पीटर परिणति बेस करुण रसरे मार्मिक। तेणु ये गल्पटी पढ़ी तुम्हें जापर जे ସେଇଟା କେତେ ମାର୍ମିକ କାରଣ ଯେଉଁ ବୋହୂର ମାନେ ସେଇ ଗଳ୍ପରେ ହିଁ ରହିଛି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବୋହୂର ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ବୋହୂଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗଳ୍ପଟିର ପରିଣତି ବେଶ କରୁଣ ଓ ରସରେ ମାର୍ମିକ। ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଭଳି ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ଏବଂ ବିଦ୍ରୂପ ଧର୍ମୀ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କଣା ମାମୁଁ ଭଳି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ଗଢ଼ୁ ଗଢ଼ୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିବା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଲେଖନୀର ମହାନୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥିଲା ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି ଅଟେ ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଲେଖି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ମହନୀୟ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଉଜ୍ଜଳ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାସ୍ୟରସ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହାସ୍ୟରସ କବି ଓ କବିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ବିଚାରବୋଧ ମଧ୍ୟ ଜାଣିହୁଏ ଏବଂ ତ୍ରିଗଣରେ ଲୁଣ ଭଳି ସାହିତ୍ୟରେ ହାସ୍ୟରସ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସ୍ମୃତିପୂଜା ଚିନ୍ତାମଣି ସ୍ମୃତି ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଭଳି ଜୀବନ ସ୍ମୃତିମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ କାନ୍ତକବିଙ୍କ ଆତ୍ମସଂଲଗ୍ନ ଭାବ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼େ। ନିଭୃତ ନିଶିଥ ରୋଗଶଯ୍ୟା ଜୀବନ୍ତ ମରଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥାର କଳାତ୍ମକ ପ୍ରକାଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛନ୍ତି ସେ ନିଭୃତ ନିଶିଥ ରୋଗଶଯ୍ୟା ଜୀବନ୍ତ ମରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁଟା ନିଜେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଙ୍ଗେ ଯେଉଁଟା ନିଭାଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ରିଲେଟ୍ କରିକି ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ରଚିତ ବାଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଶୈଶବ ସ୍ମୃତି କୈଶୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଯୌବନ ପଥି ଆଦି ମଧ୍ୟ ରୂପାୟିତ ଅଟେ। ଲାଳିକା ରଚନା ଭିନ୍ନ ଅନେକ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପକ କବିତା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଅଲଣା ପୁରାଣ ଯୁଗର ମଜା ବିଡ଼ି ମହିମା ଶୋକ ଗୀତ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଳ ଇତ୍ୟାଦି କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଏବଂ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବିରଚିତ ଚିଲିକା ରୀତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୈତରଣୀ ଏବଂ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବିରଚିତ ଚିଲିକା ରୀତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବୈତରଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଲ୍ଲୋଳ ଓ ବିବିଧ କବିତା ସଂକଳନରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ମଧ୍ୟ ସଂକଳିତ ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ମଶାନରେ ରାଧାନାଥ ଶ୍ମଶାନରେ ମଧୁସୂଦନ ମହାପ୍ରୟାଣ ଆଷାଢ଼ ପ୍ରଥମେ ଦିବସ ବର୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ ଶିଶୁର ଭାଷ ଶିଶୁର ହସ ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ଯୁଗାବତାର ଆଦି କବିତା ପ୍ରମୁଖ। ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କବି ଯୁଗାବତାର ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଯୁଗାବତାର କବିତାରେ ବୁଝାଇଲ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ କବି ଯୁଗାବତାର ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୁଗାବତାର କବିତାରେ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ହେଉଛି ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସ୍ୱର ଥିବା ଗୀତାବଳୀ ତାଳ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖପୂର୍ବକ ଗୀତାଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳିତ ଅଟେ ଏବଂ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତୁଲ୍ୟ ମହାନ କୃତିକୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଜାତୀୟ ଭାବ ଦେଶ ପ୍ରତି ଓ ଜାତୀୟ ବୀର ବନ୍ଦନାମୂଳକ କେତୋଟି କବିତାର ତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଦୁନ୍ଦୁଭି କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ମନେକ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଦୁନ୍ଦୁଭି କବିତା ସଂକଳନରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ସଂକଳନଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି
ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ବୁଝାଇଲ? ଆଉ ତ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତାଟି, ଏହି କବିତାଟି ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ, ତୁମେ କହିବ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠେ ଆଜି ଉଡ଼ାଇ ନିଶାଣ ବଜାଇ ଭେରି, ସାଜରେ ସାଜରେ ଭାଇମାନେ ହୋ ଆଦି ଜାତୀୟ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କବିତା ଏହି ସଂକଳନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ପାଇଛି। କେଉଁଠି ନା ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦୁଭି କବିତା ସଂକଳନରେ। ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ବିରଚିତ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ବନ୍ଦନାମୂଳକ କବିତାବଳୀରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନ ସମୃଦ୍ଧ ଅଟେ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାବଳୀର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରାଣତା ଓ ଆଶାବାଦର ଝଲକ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶ୍ରିତ ମହାନ ଭାବନା ରାଜି ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଛାଙ୍ଗ ଭାବ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଛି। ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ଆବେଦନରେ ପାଠକକୁ ହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖାନୁଭବ ଦେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁ ବିଭାଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି କୃତିଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ହେତୁ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯଶୋଦେହେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିକଟରେ। ଏଭଳି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟକୃତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚିରକାଳ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ବୁଝିହେଲ? ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ମାନେ ପାଠକମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ପାଠକମାନେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ। ବୁଝିହେଲ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଏହାର କବିତାର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ସୂଚନା ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା, ରୋଚକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୁଚିକାରକ। ଏହି ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିଦେବ। ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ? ଏବଂ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲେ। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇପାରିବ। ଏଥିସହିତ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।